United 10 at landing position. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dipersilakan menghubungi petugas saat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan turun terlebih dahulu. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, Garuda Indonesia
Ladies and gentlemen, we have just landed at Juanda, Surabaya of Sidoarjo. Welcome to Surabaya. Please be seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam.